थीम बराए इंसानी हुकूक डे 2021। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि इस साल इंसानी हुकूक के दिन का मौजू मसावात होगा। उसका मौजू UDHR है। UDHR का डिक्लेरेशन हम आपको बताते हैं कि UDR एक्शन के आर्टिकल 1 से लिया गया है, जो कहता है कि तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और वो वक़ार और हुकूक में बराबर हैं। दुनिया इंसानी हुकूक का दिन मनाती है ताकि उन नाकाबिले तनसीख हुकूक के बारे में शऊर उजागर किया जा सके जिनका बतौर इंसान पर कोई हकदार है। ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इंसानी हुकूक के आलमी एलामिया UDHR को अपनाने का जश्न भी है। दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है ताकि हुकूमतों, समाजी तंजीमों को मसावत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद को आगे बढ़ने की तरकीब दी जाए। तमाम अफराद की नस्ल, रंग, मज़हब या जिन्स से कतई नज़र जो है वो इंसानी हुकूक का दिन जो है 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में UDHR को अपनाने का मौका बनाया जाता है, जिसे एक संग मील दस्तावेज के तौर पर दिखाया जाता है। UDHR क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। UDHR इंसानी हुकूक की तारीख में संग मील दस्तावेज है। ये दस्तावेज जो है बड़ा अहम है सारी दुनिया में। इसको जो है वो 500 ज़बानों में तर्जमा किया गया है। दुनिया के तमाम खितों से मुख्तलिफ कानूनी और सकाफती पस मंज़र के हामिल नुमाइंदों की तरफ से तैयार करदा इस एलामिया का ऐलान पेरिस में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को किया था। जनरल असम्बली की करारदाद 217A तमाम लोगों के लिए कामयाबों का मुश्तरका बयार के तौर पर में इसमें पहली बार बुनियादी इंसानी हुकूक का आलमी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करने का तयन किया गया है और उसका 500 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। UDHR को वसी पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। वो 70 से ज़्यादा इंसानी हुकूक के मुआहदों को अपनाने के लिए हौसला अफजाई और राह हमवार करता है, जो आज आलमी और इलाक़ाई सतहों पर मुस्तकिल बुनियादों पर लागू होते हैं। तमाम उसकी तमहीदों के हवालात जो हैं वो मुश्तमिल हैं। उनके 30 जो हैं वो आर्टिकल्स हैं, बड़े अहम आर्टिकल्स हैं जो हम सबको वो पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए। इंसानी ख़ानदान के तमाम अफराद के मौरूसी वक़ार और मसावी और नाकाबिल तनसीख हुकूक को तस्लीम करना ही दुनिया में आज़ादी, इंसाफ और अमन की बुनियाद है। जबकि इंसानी हुकूक की बेतौकीरी और तहकीर के नतीजे में वहशाना हरकतें हुई जिन्होंने बनी नोए इंसान के ज़मीर को मुश्तल कर दिया और एक ऐसी दुनिया का आमद का ऐलान किया गया है जिसमें इंसान इज़हार ख्याल और अकीदा की आज़ादी और खौफ व हिरास से आज़ादी हासिल करेगा, जिसका ऐलान आला तरीन तमन्ना करार दिया गया है आम लोगों के। जबकि ये ज़रूरी है कि इंसान को आखिरी हरबे के तौर पर जुल्म जबर के ख़िलाफ़ बगावत करने पर मजबूर न किया जाए, तो कानून की हुक्मरानी से इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जबकि कौमों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने चार्टर में बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसान की इज़्ज़त वक़ार के और मर्द और औरत के मसावी हुकूक पर अपने ईमान की तस्दीक की है और समाजी तरक्की और ज़िंदगी के बेहतर मयार को फ़रोग़ देने का अज़म किया है। बड़ी आज़ादी जबकि रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन में इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के आलमी एहतराम और उनकी पाबंदी को फ़रोग़ देने का अहद किया है। जबकि इन हकूक़ और आज़ादियों का मुश्तरका फ़हम उस अहद की मुकम्मल तकमील के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इंसानी हुकूक के इस आलमी एलामिया को तमाम लोगों और तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक मुश्तरका मयार के तौर पर यह ऐलान करता है कि हर फ़र्द और मुआशरे का हर उज़ू
اس اعلامیہ میں مسلسل ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے احترام کو فروغ دینے کے لیے تعلیم اور تعلیم کے ذریعے کوشش کرے گا۔ حقوق اور آزادیوں اور ترقی پسند اقدامات کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی ان کی عالمگیر اور مؤثر پہچان اور پابندی کو محفوظ بنانے کے لیے خود رکن ممالک کے لوگوں اور ان کے دائرہ اختیار کے تحت علاقوں کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ امن قائم ہوگا۔ تو اس دستاویز کے جو اہم آرٹیکلز ہیں وہ 30 ہیں، تو 30 ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کا مختصراً خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 1 جو کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور عزت اور حقوق میں برابر ہیں، وہ عقل اور ضمیر کے حامل ہیں اور انہیں بھائی چارے کے جذبے سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ان کا پہلا آرٹیکل 1 ہے، جس سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ خود مختار ہو، اعتماد ہو، غیر خود مختار ہو یا خود مختاری کی کسی بھی دوسری حد کے تحت ہو۔ تو آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ ہر ایک کو زندگی، آزادی اور شخص کی حفاظت کا حق ہے۔ آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ کسی کو غلامی یا غلامی میں نہیں رکھا جائے گا، غلامی اور غلاموں کی تجارت ان کی تمام شکلوں میں ممنوع ہوگی۔ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ کسی کو تشدد یا ظالمانہ، غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک یا سزا کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ قانون کے سامنے بطور فرد تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور بغیر کسی امتیاز کے قانون کے مساوی حقوق کے حقدار ہیں۔ اس اعلامیہ کے خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی امتیازی سلوک کے خلاف اور اس طرح کے امتیازی سلوک کو اکسانے کے خلاف سبھی یکساں تحفظ کے حقدار ہیں۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ ہر شخص کو آئین یا قانون کے ذریعے دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے کاموں کے لیے مجاز قومی ٹریبیونل کے ذریعے مؤثر تدارک کا حق ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کسی کو من مانی، گرفتاری، نظر بندی یا جلا وطنی یا نشانہ جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق اور ذمہ داریوں اور اس کے خلاف کسی بھی مجرمانہ الزام کے تعین میں ایک آزاد اور غیر جانبدار ٹریبیونل کے ذریعے منصفانہ اور عوامی سماعت کا مکمل طور پر وہ حقدار ہے۔ تو اس کے سوا بہت سارے جو ہیں وہ 30 آرٹیکل ہیں جو اس کے بنیادی جو ہیں انسان ذات کے بنیادی حقوق ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو اس خطے میں خاص کر کے پاکستان، ہندوستان اور اس خطے میں کوئی بھی ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، اس ڈکلیریشن پہ عمل نہیں ہوتا اور وائلیشن ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے۔ یہاں ہر آدمی کو بنا FIR گرفتار کیا جاتا ہے، بنا جو ہے وہ ان کو گم کر دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کا پھر لاش دیا جاتا ہے۔ تو قانون کہتا ہے اور اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے ان پر جو ہے وہ ثابت کریں، FIR کاٹیں اور ان کو کورٹ میں پیش کریں اور کورٹ میں ان کو مکمل حق دیں کہ تاکہ وہ اپنا کیس پیش کر سکیں۔ تو یہاں پاکستان میں اس کے خلاف صورتحال ہے، پاکستان میں ایسی بھی صورتحال ہے کہ یہاں مساوات نہیں ہے، یہاں کلاس سسٹم ہے، ایک